This video is a bird-watching trip to one of the observation points on the east coast of Aceh on Sunday the 24th of November, 2024. Migratory birds can still be seen in the pond area, and local birds perched on the trees. Video ini adalah perjalanan mengamati burung ke salah satu titik pengamatan di pesisir timur Aceh pada hari Minggu tanggal 24 November 2024. Masih terlihat burung migrasi di areal pertambakan dan burung-burung lokal hinggap di atas pepohonan. Geser-geser. The East Coast of Aceh, Subdistrik Perla Aceh District. Jika ada kesempatan pergi ke kawasan ekosistem mangrove, ada lahan kosong, tersedia bibit, kita harus segera menanam. When going to ecosystem mangrove and the land crisis, we put the propagol seed of mangrove and plant. Ayo tanam mangrove 100 batang selama hidup.